Physique des matériaux. Introduction. Les atomes sont placés de manière très ordonnée dans un cristal. هادشي شفتو في الكريستالوغرافي كور ديال S4 باللي دوك لي زاتوم تيكونوا متواجدين بواحد الطريقه منظمه في واحد الكريستال. Ce sont les forces interatomiques qui leur confèrent leur arrangement spécifique. يعني بسبب les forces entre les atomes، يعني les forces interatomiques، يعني les forces اللي كيكونوا بين les atomes هما السبب باش يكون عندي هذا التماسك ديال هذا الكريستال هذا السوليد هذا الكريستال هذا سوليد ولا تيكون ديزيون ولا اي حاجه. المهم تيكونوا متماسكين بسبب وجود لي فورس انتراتوميك، لي فورس الكتروستاتيك وداكشي. Ces forces jouent les mêmes rôles que les ressorts dans un système masse-ressort. يعني هاد لي فورس كامل اللي تكلمنا عليهم كيلعبوا الدور ديال واحد السيستم ميكانيك ماس غوسور. شفتو في لا ميكانيك باللي عندنا واحد الغوسور وواحد لا ماس، ملي كنبعد لا ماس بواحد على لا بوزيسيون اكس زيرو اكس اكيليبر كتوقع ليا اوسيلاسيون ميكانيك، يعني تكون عندي واحد البروباغاسيون دو نوند ميكانيك. دونك par conséquent, si on déplace légèrement un atome de sa position initiale et qu'on le relâche, elle se mettra à osciller. يعني ملي كتكون عندي واحد لاتوم وكنبعدها بواحد على لا بوزيسيون انيسيال ديالها وكنطلقها كتوقع ليا اوسيلاسيون. يعني هاد باش انني نبعدها ما كنبعدهاش بيديا بيان سور كيكون واحد هاد كتوقع لي بروباغاسيون دو نوند دو ديفورماسيون دون ان سوليد. يعني ولكن انا ما كنبعدش لاتوم هكذاك بيديا ولا بشي حاجه، كندير واحد التاثير خارجي. باغ اكزومبل اما نرفع في لا température يعني sous l'effet de la température، او لا كيكون عندي واحد l'excitation électromagnétique، يعني كنطبق واحد لو ريونمون كما شفتو في الديفراكسيون دو ريون اكس. يعني en réalité راه les atomes d'un cristal ne sont pas fixes، اما sous l'effet de la température ou d'une excitation électromagnétique il oscille par rapport à une position d'équilibre. يعني في واحد يعني اما بتاثير درجه الحراره او لا بتاثير واحد الشعاع ضوئي اللي هو غيونمون واحد ليكسيتاسيون الكترومagnétique. لي زاتوم كيتوقع لهم واحد لوسيلاسيون، سيتادير il y a propagation d'une onde، يعني كتكون واحد الاوند الكترو اما اوند كتكون دو ديفورماسيون دان سوليد. يعني لي زاتوم كيغيروا من لارونجمون ديالهم. يعني l'origine de ces vibrations peut être thermique، يعني sous l'effet de la température ou encore sous forme d'excitation électromagnétique، c'est-à-dire rayonnement. Par exemple le rayonnement infrarouge ou le rayonnement X كتطبقهم على واحد الكريستال شفتو في ديفراكسيون دو ريون اكس. غنشوفو دابا دو تيب دوند. كاينه لوند لونجيتودينال c'est-à-dire le mouvement des atomes est parallèle à la direction du déplacement، يعني la direction de le mouvement est à la direction du propagation propagation. يعني le mouvement ديال ديك l'atome il est parallèle à la direction du déplacement. يعني le vecteur d'onde K il est parallèle au vecteur déplacement سميها U. يعني l'atome par exemple اللي كانت عندي l'atome كتحرك بحال ما هكذا غتكون le vecteur propagation d'onde le vecteur d'onde او le module ديال vecteur d'onde K il est parallèle à U. يعني الديبلاسمون كتحرك l'atome هنايا والبروباغاسيون كتكون حتى هي في نفس الخط، يعني parallèle معها U parallèle مع K. onde transversale يعني le mouvement est perpendiculaire à la direction du propagation d'onde. يعني le vecteur d'onde كتكون perpendiculaire au vecteur déplacement des atomes. يعني l'atome par exemple كانت في هذا الموفمون هكا، هاد l'atome هادي نازله بحال ما هكذا الديبلاسمون ديالها لو فيكتور propagation d'onde كتكون في هذا لو سونس هذا لو فيكتور ك. هادو غير دو ديفينيسيون، هادشي راه شفتو في الباك لوند لونجيتودينال لوند ترانفيرسال. الشابيتر الاولى اللي كتهمنا اللي هي شابيتر 1 vibration du réseau cristallin. هاد الفيبراسيون دو ريزو كريستالين كاين عندي هاد لا لوا هذا. باغ اكزومبل اون كونسيدير واحد الكريستال، ناخذوا واحد في لاماي ديالو واحد الغونجي فيه بوكو داتوم. غنشوف لا فورس اللي مطبقه على ديك لاتوم ان اللي كيطبقوا عليها لي زاتوم اللي حداها. يعني غادي نشوف واحد الغونجي فيه لي زاتوم ان M plus 1, M plus 2, M plus 3, M moins 1, M يعني اللي بجوار هذيك لاتوم. ديك لا فورس اللي كتطبق على لاتوم N كتساوي هي M d'après le principe fondamental de la dynamique. la masse ديال ديك لاتوم N, la masse d'une atome
n fois le déplacement, la dérivée seconde du déplacement par rapport au temps bien sûr u de point n t يعني u هاد i اشنا هو i bien sûr i راه قلنا باللي لو موفمون دو لاتوم n est suivant i هو الديريكسيون ديال الديبلاسمون اما i ديريكسيون suivant x suivant y suivant z او لا suivant les 3 suivant x و suivant y و suivant z بثلاثه في مره واحده او لا suivant x بوحدو suivant y بوحدو يعني هذا هي لو موفمون دو لاتوم n et suivant i la direction de déplacement de l'atome est égale à la somme sur g et m différent de n de phi ig fois ug de m moins ug de n avec g direction d'interaction de l'atome يعني ديك les atomes كاين في les atomes اللي كيطبقوا ديك القوه على l'atome n les autres atomes اللي كاين في الرونجي réticulaire اش من ديريكسيون ديالهم فاش من ديريكسيون فاش كاين يعني لا سوماسيون كتكون سويفون جي ممكن يكون اكس ممكن y ممكن يكون زد ممكن يكون بثلاثه الا كان بثلاثه راه عندي 3 سوماسيون كان عندي غير اكس و y غيكون عندي 2 سوماسيون كان غير اكس بوحدو غتكون عندي سوماسيون وحده في اي جي كتسمى لا كونستانت دو فورس دو رابيل او لا لي كونستانت دو رابيل لا لوا الي ان بو ديفيسيل في الشوفه ديالو بحال ما هكذا ولكن باش انك تشوف غير لا لوا بحال ما هكذا وما ديرش لي زابليكاسيون في شين لينيير مونو اتوميك ولا شين لينيير دي اتوميك ما يمكنش تعرف لابليكاسيون ديالو ملي غادي نديروا لي زيكزامبل غيوضح وغيولي سهل حنا عندنا يو سكوند ولكن باش اننا هذاك البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك او لا داك لا لوا اللي شفنا عاد دابا في يو ديبلاسمون غادي نقلبوا حنايا على لا سوليوشن ديالنا de la forme uu est égal à uu de n de t est égal à uu de n exponentielle ik scalaire Rn moins oméga t. Oméga c'est la pulsation, A, K le vecteur d'onde, Rn le vecteur position. UU de n هذا هو l'amplitude. يعني كنقلبوا على la forme exponentielle. Avec عندنا Rn la position à l'instant t de l'atome n est égale à la position à l'équilibre Rn0 plus le vecteur déplacement. يعني à l'équilibre نزيد لهذاك الديبلاسمون اللي وقع للاتوم داك الديبلاسمون ديالها على لا بوزيسيون ديكيليبر c'est-à-dire U le vecteur déplacement هي ديك R le vecteur position à l'instant t moins le vecteur position à l'équilibre هذا هو الديبلاسمون باش يوضح لكم U وهذا راه هو لو موديول ديال U دونك كاين عندنا واحد لابروكسيماسيون هارمونيك اشنو تيقول لك لابروكسيماسيون هارمونيك تيقول لك باللي Rn la position à l'équilibre il est très supérieur au AU اللي هو الديبلاسمون c'est-à-dire ممكن نيجليجي on peut négliger U ممكن نيجليجيو U devant Rn يعني U راه مهمل امام Rn يعني Rn il est presque Rn0 donc K scalaire Rn0 غتبقى لي غير grand R يعني K scalaire Rn0 هذا كله كيساوي هذا راه نيجليجابل donc Rn0 moins اوميغا t هذا هو لا سوليسيون جينيرال كنقلبوا عليه ولكن في الحاله فاش كنطبقوا لابروكسيماسيون هارمونيك من بعد كناخذوا هاد يو كنجيو نعوضوا في لا لوا اللي لقينا اف كتساوي ام يو سكوند كنحسب يو سكوند ونعوض في لا لوا اللي عندي ديك لا سوماسيون ونحلوا سيستيم ولا ليكواسيون اللي تخرج ليا ونقلب على لا ريشيرش دو اوميغا اون فونكسيون دو كا يعني هاد لا لوا هذا اللي عندي كنعوض يو لا فورم لا سوليسيون اللي لقيت لا فورم اكسبونونسيال نعوض هنايا كنبحث على اوميغا اون فونكسيون دو كا هاد لا ريلاسيون اوميغا اون فونكسيون دو كا كتسمى لا ريلاسيون دو ديسبيرسيون on a deux types de branches les branches اللي عندنا كاينين دو تيب on a deux types de branches كاينه برانش اوبتيك ملي كنحسب اوميغا اون فونكسيون دو كا كنحسب لا ليميت دو اوميغا كون كا طون فير زيرو يعني la limite de oméga, la fonction oméga, quand K tend vers 0. Et là, il y a différent de 0 quand vous le branche, il est optique. On a la relation de dispersion, quand la limite de oméga, quand K tend vers 0. Donc K tend vers 0, c'est-à-dire il n'y a pas de propagation d'onde, mais il y a vibration. يعني واخا K كتساوي 0 راه اوميغا كتخالف 0 يعني اوميغا كتخالف 0 K كتساوي 0 pas de propagation. اوميغا كتخالف 0 يعني باقيه كاينه عندي واحد الفيبراسيون. برانش اكوستيك يعني لا ليميت دو اوميغا كون 4 طون فير 0 est égal à 0 الا خرجوا لي 2 اوميغا في لا سوليوشن غنشوف اللي كتساوي غنشوف ولا اوميغا وحده ولا 2 اوميغا ولا سا ديبون على حسب الا حسبت لا ليميت ولقيتها كتخالف 0 برونش اوبتيك الا حسبت لا ليميت ولقيتها كتساوي 0 برونش اكوستيك البرونش اكوستيك كورسبون او زوند سونور دون لو ريزو يعني موجات الصوتيه في الريزو كريستالار
واحد الغومارك غادي نقدر نحتاجوها في لي كالكول. الا كانت عندي جي واحد فيكتور من الريزو دي ريسيبروك، ريزو ريسيبروك شفتوها في الكريستال كتسموهم ا ايطوال بي ايطوال سي ايطوال. دونك توجور لي بيربونديكولور او اش كا ال. واحد ار من الريزو ديريكت، ريزو ديريكت هما او بي و سي. اكسبونونسيال اي جي سكالير ار ايت ايكال 1. نتمنى تكونوا فهمتيو هاد الاخرى، هاد لا لوا هذا هادو كلهم اللي شفنا دابا لا سوليسيون. كنبحثوا على اوميغا وكنشوفوا لي برونش هادو هما لي زيتاب بور ريزودر ان بروبليم ديال فيبراسيون دو ريزو كريستال. غير هو هاد لا لوا هذا اللي مهم غنشوفوا لابليكاسيون ديالو في الشين لينيير مونو اتوميك، الشين دياتوميك باش يوضح.